Así amaneció el entrevistado. Angus, glad to meet you. I'm going to go ahead with the interview in English and translate simultaneously, so I beg for your patience and for your pardon for my English, which is not perfect. Le dije a Angus Kennedy que voy a desarrollar la entrevista en inglés, que le pido paciencia y disculpas porque mi inglés no es el mejor. Angus Kennedy es un actor británico que va a hacer un reality show aquí, en una hacienda cacaotera ecuatoriana. Angus Kennedy is a British actor who is going to develop a reality show here in a cacao hacienda here. Y de él nos habló la semana anterior cuando estuvo aquí el ministro de Agricultura, Javier Lasso. About Angus Kennedy talked to us Javier Lasso, the Minister of Agriculture, when he was here past week. Angus Kennedy es un líder y experto en chocolates, fundador de el London Chocolate Forum. Es considerado el mejor catador de chocolate del mundo. Es editor de la revista Kennedy's Confection y es autor de Bittersweet. So, Angus, hi there. What time is it right now where you are? Yeah, hi, Carlos. Pleasure to meet you. It's 12:30 in the afternoon, and I'm sitting here in Kent, in England, and it's very cold, about 5 degrees. Okay, Angus Kennedy dice que son las 12:30 en Kent, Inglaterra, donde él está en este momento, que está muy frío, que hay más o menos 5 grados centígrados. Angus, how did you get involved in this project? Very good question. I've been in the chocolate industry all my life, since a child, the age of 10 years old, family business. I'm a journalist in the chocolate industry, so it's a natural progression. Yo he estado, dice él, en la industria del chocolate desde que fui un niño pequeño, desde los 10 años, y además soy un periodista especializado en temas de chocolate. So, with that fact and that data, how did you get in contact with Lasso and this project of the reality show? Well, I've been involved in chocolate for a long time, and my knowledge of the chocolate industry is very profound. I know a lot about the industry, but I don't know enough about cocoa farming, so I want to become that story. Me dice él, cuando yo le pregunté cómo se vinculó al proyecto, que él es un experto en temas de chocolate y de la industria, pero que no sabía suficiente de haciendas cacaoteras y que este es su interés. So, what are you going to do here when you come to develop or to tape or to film the reality show in a cacao farm? Yes, I had a telephone call from an official in the government of Ecuador, and they said to me, Angus, you know, your dreams can come true. We would like to invite you to visit us in Ecuador and to come and consider living on a cocoa farm to complete your project and knowledge. And I thought this is very interesting, which is why I came last month to talk to them and visit your wonderful country. Formidable. Dice Angus que él recibió una llamada telefónica de un funcionario del gobierno ecuatoriano y le dijo, tu sueño se va a volver realidad. Te estamos invitando a vivir en una hacienda cacaotera para que completes tu visión, tu proyecto del tema del chocolate. Y justamente así fue como vino a dar al Ecuador hace un mes para conocer este extraordinario país. So, when are you going to start the filming or the production of the reality show, and what's going to be it about? Yes, well, I have been on television a lot during my life. I've been a journalist in the chocolate sector. I guess I am a very well-known personality in the chocolate. So it makes sense to come over and to report and to do a real-life experience of what it's like to be in cocoa farming. Only 1% of the money from a chocolate bar goes to the farmer, and I believe this is wrong. Bien, what an interesting fact. Okay, let me translate that. Dice Angus que él ha estado en el negocio de la televisión o el campo de la televisión por mucho tiempo. Ratifica que él es un experto en materias de chocolate
que por lo tanto le hacía sentido venir a hacer este reality show y venir a reportar de ese tema y ver cómo es la vida real ya en una hacienda cacautera. Y una de las cosas que a él le llama la atención es que solo 1% de lo que uno paga por el chocolate va al productor de cacao. So, what results do you expect in the public, in the viewer, in this unfair or unjust fact that you have just mentioned? Only 1% of what comes, of the income that the chocolate produces goes to the original producer in the farm. What changes do you expect after developing the reality show? Yes, this is a very good question. The problem has been for a long time in the industry. Many assurance schemes and projects have been launched. In my opinion, nothing has worked. There are 6 million farmers in the world, cocoa farming, and I've never met a very rich one. Can you repeat that again, please? 6 million? There are 6 million cocoa farmers in the world, and to be honest, I've yet to meet a very happy and very rich one. I do know some, but the majority are poor people, and no one is telling their story, and I feel it's my duty to do so, and Ecuador has come to the rescue. Really interesting. Dice Angus Kennedy, cuando le preguntaba yo, de paso no he estado traduciendo mis preguntas, pero con la traducción de la respuesta estaba implícita lo que yo quería decir. Le preguntaba que qué cambios espera en el público, en el mercado, en general en la valoración de los productores de chocolate después de este reality show. Y me dice él que hay 6 millones de productores de cacao en el mundo, que la mayoría de ellos son hacendados pobres, que conoce a unos muy pocos que son millonarios, y que confía en que luego de la realización de este programa, la valoración hacia ellos cambie. Finalmente, Angus, ¿cuándo van a comenzar ustedes la producción y dónde van a transmitir o a emitir el reality show? Finally, Angus, when are you going to start the filming or the taping, and where are you going to exhibit or transmit the reality show? Yeah, so that's a good question. I'm a journalist, and we have contacts in television here in Europe and in the UK, and the possibility of a TV show is huge, and we believe that this is going to be a big project for this year, and it's going to go forward. So my family, I have 5 children, and we will be coming to live in Ecuador to do a massive story about culture, differences. It's going to be very, very interesting on just small things like my family being in Ecuador with warm temperatures and nice people. Formidable. Dice Angus que él va a venir con su familia completa acá, que tiene 5 hijos que van a vivir todos en esta hacienda, y que él espera no solamente de este aspecto, sino hablar mucho a través de un reportaje masivo de la cultura y de los valores del Ecuador, y venir allá desde UK. Where is Kent located in England? ¿Dónde está localizado Kent en Inglaterra? Sorry, did you ask me a question, yes. Carlos? Where is Kent located? I do not associate. Yeah. In what part of England is Kent? So, if you can imagine the English Channel and London, yes. We are in between the two. Now, the very interesting thing about the area I live in, it's an area that is the size of the average national park in Ecuador, and there's 25 million people here, just in this small bit of England. So it's a huge difference in the number of people. Our country, UK, is the same size as Ecuador. We have 66 million people. And, you know, it's going to be so different, so exciting, so many new things that we can see and experience. And life is about getting off the couch and doing something interesting and useful. And I see a lot of positive things to help each other, you know, Ecuador, Europe, and I see a cross-cultural window opening up, you know, of news and culture and, you know, reality. Marvelous, I love television. Marvelous thoughts, Angus. Thank you. Le digo que pensamientos maravillosos, Angus, gracias. Dice él que Kent queda ubicado en una zona, para ubicarnos en Inglaterra, que está cercana al canal que separa Inglaterra
de Francia primero, exactamente. La parte inferior derecha me enseña en este momento el mapa Doménica Saldarriaga. No sé si en esa toma desde acá se puede ver para que nos sigan por televisión. Que Kent es una región del tamaño de un parque nacional del Ecuador y que sin embargo ahí viven 2,5 millones de personas. Que Inglaterra, UK, United Kingdom, le dicen ellos, tiene la misma extensión territorial de nuestro país y sin embargo ahí viven 66 millones de personas, que son realidades muy distintas y que él planea acercar la una y la otra al mundo para que este intercambio cultural genere una serie de datos y de emprendimientos nuevos. Básicamente es lo que dice Angus Kennedy, actor británico, que va a hacer un reality show promovido por el Ministerio de Agricultura en el Ecuador en una hacienda cacaotera ecuatoriana. Fenomenal idea. 7:43. Gracias a Angus Kennedy por aceptar nuestra llamada desde el Ecuador.